श्री अरविंद श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान कर भाई बापा मान को नमस्कार। आज आलोच्य विषय एक सर्वोत्तम उपहार कृतज्ञता। एक सर्वोत्तम उपहार कृतज्ञता प्रसंग आलोचना करने निमंते कटक जिला डारीजुड़ा श्री अरविंद श्री क्षेत्र प्रभात भाई प्रभात कुमार नायक को अनुरोध करुछि। प्रभात भाई वक्तव्य प्रदान करो। Unmuted. करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त भाई भणी को और नमस्कार। आज विषय होची एक सर्वोत्तम उपहार कृतज्ञता। माँ जो प्रतीक आम देखू मध्य बिंदु रे बा मध्य सपन जो वृत्तटी से होची स्वयं निजे माँ माँ दिव्य जननी अदिति बोली कहा जाए एवं चारिकड़े जो चारोटी पाखुड़ा जो चारि महाशक्ति ताको महेश्वरी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती एमती नाम नामित कराई एवं ये चारि पाखुड़ा ताको आवृत करके जो 12टी पाखुड़ा अच्छी से 12 शक्ति 12 महाशक्ति बा महान दिव्य गुण तेणु से 12 महान दिव्य गुण भितर कृतज्ञता हूँ एक महान गुण। माँ कहले कृतज्ञता हूँ एक सद्गुण। कृत माने जहाँ करा जाइछि, ज्ञाता माने ताकू जानिबा बा ताहा जानिबा। आम पाई बा मो पाई जहाँ करा जाइछि ताकू जानिबा ही कृतज्ञता। कृत जानाति इति कृतज्ञता। जेमिति कहाजी सर्व जानाति इति सर्वज्ञता बा सर्वज्ञ। अल्प जानाति इति अल्पज्ञ। न जानाति अज्ञ। कृत हन्यते कृतज्ञ। जे सबू जानती सर्वज्ञता बा सर्वज्ञ बोली कहाउछि। जे अल्प जानुछि अल्पज्ञ बोली कहाउछि। जे किछि जानु नै ताको अज्ञ बोली कहाउछि। जे कृतं हन्यते माने जहाँ कराय ताको जे नष्ट करुछि ता कृतज्ञ बोली भी कहाउछि। तेणु कृतज्ञतार अर्थ होछि आम पाई जहाँ करा जाइछि ताको जानिबा ना होछि कृतज्ञता। आमे अनेकंकर अवदान को बुझी पारुना पुणी ताको मन भी रखी पारुना पुणी कहाउछि ताको हृदयंगम भी करि पारुना। प्रथम कथा होछि आम प्रति अनेकंकर अवदान अछि से अवदान को आमे बुझुना। द्वितीय होछि ताको आमे मन रखुना। तृतीय होछि से कथा को आमे हृदयंगम करुना। जीवन में जहाँ किसी आमको प्राप्त होइछि ता मूल रे जो मानकर बेसी अवदान अछि से पितामाता एवं सेमानक प्रति प्रथम ही सदा सर्वदा कृतज्ञ हवा कथा। द्वितीय भगवान भगवान को प्रति तो निश्चय कृतज्ञ हम कारण ताको कृपा नथिले पितामाता भी जीवन में उपयुक्त मिल न थांते। भगवान कृपा करिसेंती बोली उपयुक्त पितामाता भी मिल। तेणु प्रथमे भगवान पाखे जड़े कृतज्ञ हम एवं द्वितीय पितामाता। यही सब कथा को हृदय आम बुझा कथा बा हृदयंगम करने कथा कहुई। कृतज्ञता जनइले देवता मान भी काले संतुष्ट होती। जो व्यक्ति कृतज्ञ जे सकाळे संध्यारे भगवान पाखे कृतज्ञता प्रकाश करे देवता माने भी तांको परे काले संतुष्ट होती। जेतले शिशुटीए जन्म हुए जन्म परे परे यदि भगवान मार हृदय स्नेह वात्सल्य ममता ये सबू जदि गुण दे न था ताले तो से तो गर्भरू मार था जन्म कहीं देते कष्ट करी। तेणु गोटे मातृ हृदय जमी भगवान स्नेह देती श्रद्धा देती वात्सल्य भाव देती ममता गुण देती ठीक सेमती संतान हृदय कृतज्ञतार भाव भी भगवान देते। मार हृदय वात्सल्य भाव अच्छी बोली से संतान को कलिजाठू अधिक भल पाई पालन करे। आ संतान हृदय कृतज्ञता भाव भी भगवान देते। से कृतज्ञता भाव जनइले
माँ भी मध्य संतान प्रति आहरी अधिक स्नेह प्रेम देखी आहरी निबिड़तार बांधि रखिब। आजिकल ये कथा सब धीरे धीरे प्राय आम भूली जाऊँ। संसार रे अनेक लोक अनेक कथा आपन दे पारिबे, मात्र गर्भरे किए स्थान दब, जन्म किए से दब। जड़े किए राज्य दे पारे, सिंहासन दे पारे, सुना रूपा जहाँ मागले ताहा दे पारे, किंतु गर्भरे किए स्थान दब, संसार को जन्म देवा किए सामर्थ्य बहन कर ये कम जी करे से माँ। तेणु आम ये सब कथा को बुझा दरकार जे प्रकृत में जीवन में कृतज्ञता आम केते मात्रा हवा दरकार अनेक प्रति। तर जाऊ गोटे रोगी को मेडिकल नहीं जाऊँच, से रोगीटा को मेडिकल नवा भितर केते जन बाहर कृतज्ञ हवा कथा। जे मेडिकल नेउची प्रथमे से व्यक्ति बाहर कृतज्ञ हवा कथा। जो गाड़ी द्वारा नेले जदि से गाड़ी जदि तैयारी नथा, गाड़ीटा सीना तैयारी हेइची बोली सीना खूब कम समय भितर अपन मेडिकल ले पहुँचले, से गाड़ी को जी मेकानिक जी तैयारी करछि ता पाखरे कृतज्ञ हवा कथा। रास्ता जी भल नथांता, रास्ता जी आबड़ा खाबड़ा होता, दंतुरित रास्ता होता, हुए से बाटर भी मृत्यु होता। भल रास्ता होइथिबार अपन शीघ्र पहुँचले, रास्ता जी कर पाखरे कृतज्ञ हवा कथा। जिते श्रमिक मैंने काम कर मेडिकल जदि नथांता आपन कोठी ट्रिटमेंट होता। तेणु मेडिकल भी जी कर सरकार कृतज्ञ हवा कथा। मेडिकल थाई कि डॉक्टर जो नथांते ताले आपन की से भल करथांते, डॉक्टर भाई कृतज्ञ हवा कथा। खाली डॉक्टर थांते जदि प्रेस्क्रिप्शन लिखिदेले जदि मेडिसिन स्टोर नथांता ताले आपन केमि भल होता। तेणु मेडिसिन स्टोर देखिए बसंती पाखे कृतज्ञ था। मेडिसिन जी तैयारी करछंती सी तैयारी न करते मेडिसिन स्टोर कौन बिकी था। ये चिंता करी शिखिबा आम जीवन में केते जनक पाखे कृतज्ञ हवा कथा ये छोटिया कथार मध्य। तेणु जीवन में बहुत समय आम जदि भाभी शिखिबा चिंता करी शिखिबा ताले आम भितर कृतज्ञतार मात्रा बढ़िबार ही लगे। तारे बीरबल माँ को कहले कहले माँ मुझे अकबर राजसभा सबुठ अत्यंत विख्यात पंडित अत्यंत प्रिय पात्र राजा विख्यात बोली कहले एवं सबुठ प्रिय पात्र बोली कहले। माँ कहले तू एते प्रिय होइछु एते विख्यात केमी हेलु? सी कहले मोर विचक्षण बुद्धि प्रत्युत्पन्न मति मु राजा अत्यंत प्रिय। माँ कहले तू जदि आज एते विचक्षण बुद्धि अधिकारी होइछु बा जदि तोर एते प्रत्युत्पन्न मति भावुचु एटा तू हेइछु ना तते करा जाइछि? बीरबल माँ कहते कहले माँ मोर उपस्थित बुद्धि मोर विद्वत्ता बड़े मु राजा प्रिय हली मत किए करी? माँ से कहले तू एक कथा जानूना, तू जिते गर्भरे थिलु मु राति दिन स्वप्न देखिली। से स्वप्न जड़े देवता सी मत कहते तो गर्भर जो संतान टी अच्छी जदि रात्रि प्रथम प्रहर जन्म सी नब ताले सी गोटे सेवक हम जड़े राजा सेवा कर। द्वितीय प्रहर जन्म ने सी जड़े विचक्षण बुद्धिमान मंत्री हम। तृतीय प्रहर जन्म ने सी निजे राजा हम। जो दिन से देवता ये कथा को मुझे स्वप्न देखिली से दिन मन मन चिंता कली जिते कष्ट पछे हो मु ते रातिर तृतीय प्रहर जन्म देवी और ते राजा करी। जो दिन तो जन्म हबार समय आसला रातिर प्रथम प्रहर बहुत कष्ट है। से कष्ट को कौन सी संभाल नहीं गली कहीं प्रथम प्रहर जन्म ना तू गोटे सेवक हबू ते कहीं गोटे सेवक करी राजा कहीं न करी से सबू कष्ट संभाल चेष्टा कली। से कष्ट को मुझे संभाली नेली। द्वितीय प्रहर बेलू आहरी एत कष्टर मात्रा बढ़ला मुझे संभाली पारे नहीं। तू जन्म हो गलु जहाँ फल तू आज मंत्री हेलु। जदि से कष्ट मुझे संभाली पारि था तो तू राजा होता। तेणु कह जदि प्रथम प्रहर जन्म तक था तू तो सेवक होता। से कष्ट मु स्वीकार करी तू आज मंत्री हो। तू मंत्री निजे हो ना ते मु मंत्री कर। बीरबल बुझिले सी जदि आज मंत्री होती मंत्री हाँ पछरे माँ के त्याग अच्छी केते कष्ट को से वर्ण कर। सबू कथा देखा जाएनी, ये सबू कथा जना पड़ेनी। जड़े जीवन में आज जहाँ होती पछरे अन्य मानकर केते त्याग केते कष्ट केते अवदान अच्छी ये कथा भाविले जड़े आपे आपे कृतज्ञ हम। राजा राममोहन राय को थर जड़े भिकारी आसी कहला आज्ञा मते गोटे पैसा भिक्षा दियंतु। राजा राममोहन राय से दिन गोटे पैसा कौन भिक्षा देवे 25 पैसा भिक्षा देते से भिखारी
ସେଇ 25 ପଇସାରେ ସେ ଭିକାରୀ କ'ଣ କଲା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟ କଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କଲା। ତାପରେ ଦିନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୋକାନ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଦୋକାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ନିଜେ ଡାକିଛି। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କୃତଜ୍ଞତା। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ କୋଉ ଦିନ 25 ପଇସା ଦେଲେ ସେ କଥା ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇକି ସେ ଲୋକ ବ୍ୟବସାୟ କଲା। ସେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତି କରି ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିଲା ଏବଂ ସେଇ ଦୋକାନକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ଡାକିଛି ଏବଂ ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯଦି ଏତେ ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିଛି, ଆଜି ଯଦି ଦୋକାନ ମୋର ଏତେ ତାର କଳେବର ବଢ଼ିଛି, ୟା ମୂଳରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 25 ପଇସାର ଯୋଉ ଦାନ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଥି କରି ଡାକିଛି। ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ପ୍ରକୃତିରେ କୃତଜ୍ଞତା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲାଜ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ କୃତଜ୍ଞତା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ କୃତଜ୍ଞତା ବି ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଲାଜ ମାଡ଼େ। ଲାଜ ଥିଲେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ। ଲାଜ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାର। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଲାଜ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେ ବହୁତ ବିନମ୍ରତା, ଲାଜଟା ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ତେଣୁ ଲାଜଟାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏନି। ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ହିଁ ଲାଜ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ଭାବରେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲାଜ ମାଡ଼େ ଜାଣନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଦିଗଟା ବି ଅଛି। ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଆମକୁ କିଏ ଦାନ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଉଛୁ। ମାତ୍ର ହାତଟି ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବା କଥା? 1000 ଟଙ୍କା, 1200 ଟଙ୍କା, 1500 ଟଙ୍କାରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହାତଟି ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ହାତଟି ପାଇଁ କ'ଣ ଦେବା କଥା? ଏତେ ଚିନ୍ତା ଏତେ ଭାବନା ହୁଏତ ଆମେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସଭାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତଳେ ସବୁ ବସନ୍ତି, ତୁଳସୀଦାସ ନିଜେ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ବସନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଗରେ ଆସିକି ବସେ ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଆସିଥାଏ। ସେଦିନ ସେ ନାକରେ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିକି ଆସି ଯାହାକୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଥିଲା ନୋଥ ବୋଲି। ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷୟରେ କହୁଥିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାରମ୍ବାର କ'ଣ କରେ, ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନେଇବେ ବା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ସେ ବାରମ୍ବାର ହାତଟି କ'ଣ କରେ ନାକ ଆଡ଼କୁ ନିଏ। ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର କହନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରାୟତଃ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବେଶୀ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି, ତୁଳସୀଦାସକୁ ମୁହଁ ବୋଲି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ବସିଛି ଆପଣ ମୋତେ ଟିକିଏ ତ ସାମାନ୍ୟ ବି ଅନଉନାହାନ୍ତି। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ତମେ ତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆସିଛ, ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସିଛ, ଭଗବାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବ, ତମକୁ ବେଶୀ ଅନେଇବା କ'ଣ ଦରକାର? ନା ମୁଁ ଯେଉଁ ନାକରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରଟା ପିନ୍ଧିଛି ଏଇଟା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନି କି? ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ତ, ନାକରେ ତ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଲେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ନା ଆପଣ ଥରେ ତ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ତୁ ପିନ୍ଧିଛୁ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ। ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ ହଁ ରେ ମା, ତୁ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ନାକରେ ପିନ୍ଧିଛୁ ସେଇଟା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ଯଦି କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ନାକ ଯେ ନଥାନ୍ତା ସେ ଅଳଙ୍କାର ତୁ କୋଉଠି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ? ଏ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛୁ, ଏତେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଛୁ, ଏତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ସ୍ଫୀତ ହେଉଛୁ, ନାକ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବୁଛୁ? ନାକ ନଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ତୁ କୋଉଠି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ? ହଠାତ୍ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭିତରେ ସତେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ସତ କଥା ତ, ନାକ ନଥିଲେ ଅଳଙ୍କାର ମୁଁ କୋଉଠି ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି ବା ଅଳଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥାନ୍ତା? ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ସିଏ ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ ନାଇଁ ଅଳଙ୍କାର ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ? ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପଛରେ ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି। କବି ମସନ ରାଓ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ କବିତାରେ, ଜନକ ଜନନୀ ସୁତ ସୁତା ଜାୟା ଧବ, ସହୋଦର ସହୋଦରା ଆତ୍ମୀୟ ବାନ୍ଧବ, ପ୍ରଭୁ ଏ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତୋର ଦୟା ନିଦର୍ଶନ ଆହେ ଆଦି କନ୍ଦ। ଜନକ ଜନନୀ ସୁତ ସୁତା ଜାୟା ଧବ, ଜନକ ଜନନୀ ପିତା ମାତା, ସୁତ ସୁତା ପୁତ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ବା ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ଜାୟା ଧବ ପତି ପତ୍ନୀ, ତାପରେ ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସହୋଦର ସହୋଦରା ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସହୋଦର ସହୋଦରା, ଆତ୍ମୀୟ ବାନ୍ଧବ, ଇଏ ଯେତେ ଆମକୁ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ପରିଜନ ମିଳିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏ ସର୍ବ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଇଏ ଯେତେ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ଯେତେ ସମ୍ବନ୍ଧ, ତୋର ଦୟା ନିଦର୍ଶନ ଆହି ଆଦି କନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ଇଏ ସବୁ ତୁମର ଦୟା, ଏ ସବୁ ତୁମ ଦୟାରେ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ସବୁ ଯାହା ମିଳିଛି ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ତାଙ୍କ ଦୟା। ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି, ଜଣେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେଇଛି, ଜଣେ ଭଲ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛି ଏ ସବୁ ପ୍ରତିଭା ଏ ସବୁ ଗୁଣ ବି
तांकर दान नुहे कि सूर्य चंद्र जल अग्नि वायु ये सबू जे देइचंदी ये सबू नथिले आमे बंची थांते कि ये सबू कथा विषय चिंता करवा ये कथा को भावी शिखा या ही कह कृतज्ञता तेणु जीवन में बहुत कृतज्ञता प्रकाश करने दरकार और आम कृतज्ञ हवा आवश्यक श्री अरविंद देखते केमती कृतज्ञता प्रकाश कर मृणानी पाखक जो चिठी लिखी से प्रथम जो पागलामी बोली कहते प्रथम पागलामी जहाँ कहते से लिखिले मोर दृढ़ विश्वास भगवान जो गुण जो प्रतिभा जो धन मत देते ये सब किसी भगवान कर प्रथम पागलामी से कहते मो भीतर जदि किसी भल गुण अच्छी जदि किसी भल प्रतिभा अच्छी जदि कि धन संपत्ति अच्छी ये सब किसी भगवान कर जहाँ परिवार भरण पोषण लगे ताकू खर्च कर अधिकार अच्छी आउ जहाँ बाकी रहा ता भगवान को फेरई देवा उचित जी आवश्यक से खर्च कर अधिकार अच्छी पीवाई पानी निश्चय आवश्यक रही घर में निश्चय आवश्यक शरीर को आवरण करने पोशाक निश्चय आम आवश्यक गोटे जी आवश्यक आम से खर्च कर अधिकार अच्छी जहाँ बाकी रहा ता भगवान को फेरई देवा उचित मुझे सबकि निज निमित्त निजर सुख विलास निमित्त खर्च करे ताहले मु एक चोर श्री अरविंद निजको चोर शब्द संबोधन करते जदि सबू मुझे निजी खर्च कर दिए ताले भगवान पाखे मु एक चोर हिंदू शास्त्र कहे जी भगवान का निकट धन नहीं फेरई दिए ना सी चोर ए पर्यटन 2 अणा नहीं बाकी 14 अणा निज सुखरे मु खर्च कर सांसारिक सुखरे मत अच्छी श्री अरविंद कौन सांसारिक सुख थिला दरमा जी पाऊले बरदा कॉलेज रे निजर बही किणारे खर्च करते जड़े भौणी थे सरोजिनी बोली किसी दौले जड़े मौसा पुओ थे सुकुमार मित्र किसी दौले बाकी सब पैसा तो दिन दरिद्र पछाड़ भी खर्च करते बही किणारे खर्च करते से कौन तांकर थिला जे से कहते एपर्यंत मु टंका सब निज सांसारिक सुखरे मत होगी खर्च कर जीवन अर्धांशा वृथारे कटिगला पशु भी निज निजर उदर पूरण खर्च करे कृतार्थ हुए निज उदर पूरण करी आते दिन जाए मुझे पशुवृत्ति और चौर्यवृत्ति कर आसी महान अवदान ये केते उदारता से चिंता करूँ श्री अरविंद निजे कहते आज पर्यटन मुझे पशुवृत्ति और चौर्यवृत्ति कर चोरी करुवा लोकटा को चोर बोली कहले से सांग सांग प्रबल अग्निमय हो जी पशु भली जीवन यापन करता कहे तू गोटे पशु भाई जीवन यापन कर सी आप शत्रु हो कि श्रीरंग केते उदार व्यक्तित्व से कहते आज पर्यटन पशुवृत्ति चौर्यवृत्ति कर आसी कौन पशुवृत्ति से करते कौन चौर्यवृत्ति करते जी पैसा से पैसा बही किणारे खर्च कर खाइबा पीबार खर्च कर कहते यही पैसा मु समुदाय देशवासी उद्देश्य खर्च करा भगवान उद्देश्य खर्च करा ये भावना केते महत भावना चिंता करते पुणी कहते को बुझी करके आज मत बड़ अनुताप आसी निज उपर बहुत घृणा भी आसूची आउ एपरी किंतु हम ना यही जन्म ए पाप एतिक बोली कहले जदि यही कम कर पाप अर्जन कर जन्म पाप एतिक भगवान को फेरई देवार माने कौन श्रीमती जे कहले मु भगवान को फेरई देवा कथा भगवान को फेरई देवार माने कौन से कहते भगवान फेरई देवा माने नुहे नहीं सबू टंका पाखे देदेवा धर्म कार्य व्यय करवा परोपकार ही धर्म आश्रित को रक्षा करवा ही धर्म से कहले यही जगत रे बहुत लोग अनाहार अच्छा कष्ट अच्छा जंत्रणा अच्छा दारिद्रता भर जीवन यापन कर उद्देश्य अर्थ को विनियोग करवा यहाँ ही धर्म आश्रित को रक्षा करवा यहाँ ही धर्म ये थे श्रीमंकर केते बड़ महान उदारता देखु किमिति भगवान पाखे से प्रकाश करती मोर जदि किसी गुण प्रतिभा धन सबकि अच्छी ये सब भगवान आपन ही देते आपण ही खर्च करवा कथा सावित्री केते सुंदर भाव से वर्णना करते आवर टास्क आर गिवन वी आर बट इंस्ट्रूमेंट आवर टास्क आर गिवन आम गोटे कर्म दि जाए गोटे दायित्व दि जाए वी आर बट इंस्ट्रूमेंट्स आम समस्त जंत्र आम समस्त निमित्त निमित्त शब्दर अर्थ कौन आम गोटे माध्यम आउ क्या निमित्त कर नथिंग इज ऑल आवर ओन ये किसी भी आमर नुह दैट वी क्रिएट ये संसार जहाँ सब सृष्टि कराई जहाँ सब उद्भव होती ये सब आमर किसी नुह आमको सब दि जाए जड़े ऑफिस रे चाकरी कर ऑफिस दि जाए से टेबुल व्यवहार कर आलमीरा व्यवहार कर कंप्यूटर व्यवहार कर सब दि जाए चाकरी सरीगला टेबुल जगह रही ऑफिस ऑफिस जगह रही सबू रही जड़े छाड़ी चली
ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ ଚାକିରି ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସେ କରିବେ, ଏଥିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋର ବୋଲି ଭାବିଦେଲା ମାନେ ଅଫିସ ମୋର, କର୍ମଚାରୀ ମୋର, ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମୋର, ଏଇଠି ହଉଛି ସବୁଠୁ ଅକୃତଜ୍ଞତା, ଇଏ ହଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଦିଆଯାଇଛି ପୁଣି ସେ କୁହନ୍ତି ପାୱାର ଦ୍ୟାଟ୍ ଆକ୍ଟ ଇନ୍ ଅସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆୱାର ଫୋର୍ସ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଉଛି ତାହା ବି ଆମର ଶକ୍ତି ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉଛି, ଯେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉ, ଯେ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉ, ଯିଏ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହଉ, ସେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଛି ସେ ଶକ୍ତି ବି ଆପଣଙ୍କର ନୁହଁ। ଆପଣ ବସି ପାରିବେନି, ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକି ଦିନ କାଟି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଇବ। ଯେମିତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୁଦ୍ଧ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, ଯୁଦ୍ଧାକୃତ ନିଶ୍ଚୟ, ଯୁଦ୍ଧ ତୋ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବିବେକାନନ୍ଦକୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହିଲେ ତୁ ଯେ କହୁଛୁ ଏ କାମ ମୁଁ କରିବିନି କରିବିନି କରିବିନି, ତୁ କଣ କରିବୁନି, ତୁ ହାଡ଼ ବି କରିବେ, ତୁ ହାଡ଼ ବି କରିବୁ ବୋଲି କହିଲେ। କାହିଁକି ନା ତୁ ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ଯୋଉ ଶକ୍ତି ତମକୁ ସଂସାରକୁ ଆଣିଛି ତମେ ସେଇ କାମ କରିବ, ମନା କରିକି ତ ପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ଜିନିୟସ୍ ଟୁ ରିସିଭ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ସମ୍ ହାଇ ଫ୍ରଣ୍ଟ। ପ୍ରତିଭା ସକଳ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ସୋପାନରୁ ଏଠିକି ଆସି ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛି। ପ୍ରତିଭା ସକଳ ବୋଲି କହିଲେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଭା ଅଛି, ଜଣେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛି, ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ, ଇଏ ଯଦି ଭଲ ପ୍ରତିଭା ତା ପାଖରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଜଗତରୁ ଆସିଛି, ମୋଟେ ଜଣେ ତିଆରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଜଣକୁ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆପଣ ବହି ଦେଇପାରିବେ, ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରିବେ? ଘର ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲେ କଣ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଏ କି ବହିରେ? ତେଣୁ ବହି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହୁଏନି। ଆପଣ କାହାକୁ ହାରମୋନିୟମଟେ ଦେଇଦେବେ, ବଂଶୀଟେ ଦେଇଦେବେ, ତାବଲା ଦେଇଦେବେ, ତାନପୁରା ଦେଇଦେବେ ବା ଗିଟାର ଦେଇଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଣ୍ଠ, ସେ କଣ୍ଠ କାହାକୁ ଦେଇହବ? କାହାକୁ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଆପଣ ଦେଇଦେବେ, ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଦେଇଦେଲେ କଣ ଜଣକୁ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ କରିଦେବେ? ନା ଚିତ୍ରକଳାର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଇହବ? ଜଣକୁ କ୍ରିକେଟ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ ଦେଇଦେବେ, ଜଣକୁ କଣ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ କରିଦେଇପାରିବେ? ତେଣୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ହେଉଛି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ସାଧନା, କେତେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ଯିଏ ବି ଯୋଉ ଦିଗରେ ଯାହା ବି ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଉପରୁ ଏଇ ପ୍ରତିଭା ସକଳ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆସିଛି ଏବଂ ନିଜ ତରଫରୁ ଦେଖି ଚେଷ୍ଟା ଅଛି। ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ନଦେଲେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଏତେ କମ ବୟସରେ ଏତେ ମହାନ କେମିତି ହେଇଗଲେ, ଏତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କେମିତି ହେଇଗଲେ? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ ଦୁଇଟି କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ମୋ ପ୍ରତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଥିଲା। ଜୀବନରେ ଭଗବାନ କୃପା ନଥିଲେ ଜଣେ କେହି କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଘାସଟେ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ମୋ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା ବି ଥିଲା। ସେ କହିଲେ ମୋ ତରଫରୁ ଯଦି ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ବି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯଦି କୃପା ନଥାଏ ଜୀବନରେ ହବନି। ଏଇ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏ କୃପାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା। ତେଣୁ ଜାଣିବା, ଅନୁଭବ କରିବା, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେତେ ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଯାଏ, ଘରେ ବାପା ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯା ଠାକୁର ଘରେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଯା। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲେ, ଚାକିରିକୁ ଗଲେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁକୁ ଗଲେ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲେ କହନ୍ତି, ଶିଖାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି ଯା ପ୍ରଣାମ କରିକି ଯା। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ ପିତାମାତା କହନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ ହେଲୁ, ମାଙ୍କ କୃପା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଯା ଆଗେ କୃତଜ୍ଞତା ସେଇଠି ଜଣା ବା ଆଗେ ସେଇଠି ପ୍ରଣାମ କର। ସେ କଥା ଆଉ ମନେ ନଥାଏ, ନା ପିତାମାତାର ମନେ ଥାଏ ନା ସେ ପିଲାର ମନେ ଥାଏ। ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିକି ଯଦି ଯେତେବେଳେ ପଚାରିବେ ଏତେ ବଡ଼ କୃତିତ୍ୱ, ଏତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରଖିଲ, ଏତେ ଭଲ କଲ, ଏଥିପାଇଁ ଅବଦାନ କାହାର? ସେଠୁ ସିଏ କହିବ ଦିନରେ 10 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲି, ମୋ କୋଚିଂ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନ କୃପା କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଏ? ଭଗବାନ ଯଦି କୃପା ନ କରିଥାନ୍ତେ, ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ଦିନ ପେଟ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଥାନ୍ତା, ଲେଖି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ପରୀକ୍ଷା ଗଲା ଦିନ ଆଖିରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୋକଟେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଲେଖି ହେଇଥାନ୍ତା, ଯାଇ ହେଇଥାନ୍ତା। ହଜାରେ କଥା ଏମିତି କହିହେବ। ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗଲା ଦିନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଘଟଣ ଘଟୁ ନାହିଁ କି? ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉନି କି? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଗଲାବେଳେ ବାଟରେ ଯଦି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଚାକିରିଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉନି କି? ଏ ସବୁ କଥା ପଛରେ କେତେ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଅଛି ବୋଲି କାର୍ଯ୍ୟଟା ଠିକ୍ ହେଇଛି, ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ, ନିଜ କଥାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯିବା ନା ହେଉଛି କୃତଜ୍ଞତା। ଯେମିତି କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାରମ୍ କେଶବଂ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି। ସର୍ବଦେବ ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ନମସ୍କାର ଭଗବାନ ପାଖକୁ ଯାଏ। କେଶବଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଚ୍ଛତି, କେଶବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଏ।
ଆକାଶାତ୍ ପତତେ ତୋୟମ୍ ଯଥା ଗଚ୍ଛତି ସାଗର। ଆକାଶରୁ ଯେତେ ଜଳ କଣା ସବୁ ବର୍ଷା ହେଇକି ଆସୁଛି ସବୁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ସେ ପୋଖରୀ ପାଣି କହନ୍ତୁ, ନଦୀ ପାଣି କହନ୍ତୁ, କୂଅ ପାଣି କହନ୍ତୁ, ସବୁ ପାଣି ହିଁ ଦିନେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି। ସେମିତି ଆପଣ ଗଛ ମୂଳରେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଠାକୁରଟେ ଅଛି ତାକୁ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଗଛକୁ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପଶୁକୁ ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ବି ନମସ୍କାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ ନମସ୍କାର ତାଙ୍କରି ଆଡ଼କୁ ଯାଏ। ଏସବୁ କଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଏସବୁ କଥା ଜୀବନ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଲେ ଆମ ଭିତରେ କୃତଜ୍ଞତା ଭାବ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ପାଇକି ଧରନ୍ତୁ ମହାନ ହେଲେ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବଦାନରେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ବା ମହାନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ନାହିଁ ନାହିଁ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହୁଛି ଏବଂ ଅକୃତଜ୍ଞ ହିଁ ରହୁଛି। ନାହିଁ ନାହିଁର ଗୋଟେ ଭାବ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗ୍ରାସ କରିକି ବସେ। ନାହିଁ ମାନେ ସବୁ କଥାରେ ନାହିଁ, ସବୁ କଥାରେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଗରିବ ଶବ୍ଦରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି କ'ଣ ଭଲ ଲାଗେ, ପଚାରେ ଭାଇ କେମିତି ତ? ହଁ ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକ। କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନ୍ୟୁନ କରି କହିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକୃତଜ୍ଞତା। ଏଇଟା କୃତଜ୍ଞତା ମୋଟେ ନୁହଁ। ମାନେ ସବୁ ଥାଇ ବି ଜଣେ ଗରିବ ବୋଲି କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ। ଆଜିକାଲି କହିବାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଲୋକମାନଙ୍କର, ମାନେ ସତେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯେମିତି ଟଙ୍କା କିଏ ନେଇଯାଏ, ସମ୍ପତ୍ତି ଯେମିତି କିଏ ନେଇଯାଏ, ହଁ ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଜଣେ ଅକୃତ ହେଇ କହିବ ମୋର ଭାଇ କିଛି ନାହିଁ ଗରିବ ଲୋକ, ତାହେଲେ ସେ ଭଗବାନ ଆଉ କାହିଁକି ଦେବେ? ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୋଟେ କଲମ ଦେଲେ, ଆପଣ ସେ କଲମଟା ନେଇ ବ୍ୟବହାର କଲେନି କି ଖୁସି ହେଲେନି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଲେନି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କିଛି ଦେବେ? ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତେ କଥା ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବା କୃତଜ୍ଞ ନୁହନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ଦେବେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଦରିଦ୍ର ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷ ବାଟ ଖୋଲୁଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏତେ କଥା ଦେଲା ପରେ ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, କୃତଜ୍ଞ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ସେ ଦରିଦ୍ର ହବ କି ନାହିଁ? ଏପରିକି ଆପଣ ବି ଦେଖିଥିବେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଶ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ରହିଥିବେ, ସାଧକ ରହିଥିବେ, ସେମାନେ ବି କହୁଥିବେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। କି ବିଚିତ୍ର ଭାବନା, କିଛି ବିଚିତ୍ର କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଶ୍ରମରେ ରହିକି ଯଦି କହିବ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆଶ୍ରମଟା ତମର ନା ମାଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର? ଆଶ୍ରମ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର, ପୁଣି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ ତେଣୁ ଆଶ୍ରମଟା ତାହେଲେ ତମର, ଭଗବାନଙ୍କର କରନା, ମାଙ୍କର କରନା। ତେଣୁ ଯଦି ଆଶ୍ରମ ଯଦି ରହିଛି ସିଏ ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭଳିଆ ଚଳିବ, ପୁଣି ଆମର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କାହିଁକି ଏତେ ନ୍ୟୁନ ଭାବ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭାବ କାହିଁକି ତା ଭିତରକୁ ଆଣିବ? ଏଠି କଥା ମଣିଷ ଭାବେନି। ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲାକି ପୁଣି ଅଛି, ସେ ବେଳେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦରିଦ୍ର କରିଦିଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦିଏ। ଗୋଟେ ମନେ ପଡୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଥର ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା। ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇକି ସେ ଦେଖିଲା ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଠାକୁର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଯାଇକି ସେ ପୂଜକଙ୍କୁ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ପୂଜକ ମନରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଆଚ୍ଛା ତମେ କ'ଣ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ? ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ସବୁ ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ପୋଷାକରେ ତ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ସେବା କରିବ? ଆଚ୍ଛା ଯଦି ତମେ କିଛି ଭଗବାନ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି କିଛି ସେବା ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଟାଇଟନ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେଲ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟନ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେବେ, ସେ ପିନ୍ଧିବେ, ଆଉ ସେ ଘଣ୍ଟାର ଚେନ୍ଟା ଟିକେ ସୁନାର ହେଇଥିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ହାତକୁ ସୁନାର ଚେନ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ଗୋଟେ ସୁନାର ଚେନ୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ଟାଇଟନ ଘଣ୍ଟାଟେ ଦେଇଦିଅ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଗବାନ ତ ଦାନ କରିବା କଥା ନା। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯାହା ଟଙ୍କା ପଇସା ସବୁ ନେଇଥିଲେ ସବୁ ବିକ୍ରି ଭାଙ୍ଗି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ସୁନା ଚେନ୍ ଲାଗିଥିବା ଘଣ୍ଟାଟିଏ କିଣିକି ଦେଲେ। ସେ ପୂଜକ ଏଡ଼େ ଚାଲାଖିଆ ପୂଜକ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲା, ଜଳସିଞ୍ଚନ କଲା, ଯାହା ଯାହା ତାର ପାଠ କରିବା ତାହା ପାଠ କରିକି ଭଗବାନ ହାତରେ ପିନ୍ଧିଲା, ୟାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲା, ଭଗବାନ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିନ୍ଧିଲେ। ଏ ମହିଳା ଜଣକ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ କି 2 ସପ୍ତାହ ରେଗୁଲାର ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦେଖେ ଯେ ସେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି, ଖୁସି ହେଇକି ଆସେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ସେ ଘଣ୍ଟା କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ, ସେ ପୂଜକ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହାତରେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧା ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଘଣ୍ଟାଟା ପିନ୍ଧିଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଚାରୁଛି ପୂଜକଙ୍କୁ, ଆଚ୍ଛା ଠାକୁରଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି? ସେ ପୂଜକ କହୁଛି କହିଲା ଠାକୁର ମୋତେ ଗଲାକାଲି ରାତିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା ପୂଜକ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କଲା ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭିକାରୀ କଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ହାତର ଘଣ୍ଟା ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ହବ କହନ୍ତୁ? ଭଗବାନର ଟାଇମ୍ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଘଣ୍ଟା ଦରକାର। ନିଜେ ଘଣ୍ଟା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଦିଅନ୍ତୁ କହିକି ଘଣ୍ଟା ନେଇକି ସୁନା ଚେନ୍ ଘଣ୍ଟା ନେଇକି 8 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଭଗବାନ ରାତିରେ ଦେଇଦେଲେ। ଭଗବାନ ଏମିତି ତୁମକୁ ରାତିରେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ମଣିଷମାନେ ଭଗବାନ ନାଁ କହିକି ଏଇଟା ଭଗବାନ ଦରକାର, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଦରକାର। ନିଜର ଦରକାର ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଦରକାର? ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ଦରକାର ସେ କଥା ଲୋକ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯାହା ଦରକାର ସେ କଥା ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରକାର କହିକି ଏଇସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି
ଲୋକମାନେ ଆଣନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ କ'ଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି? କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ସବୁ କଥା ତମେ ଦେଇଛ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କହିବା, ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ ମାଗିବା। ଏଇ ଭାବନା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ସିଏ ଆଉ ମାଗିବ କ'ଣ? ତିନି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇଥିରେ କୃତଜ୍ଞ। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହା ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି କୃତଜ୍ଞ। ଯେ ଜଣେ କବି ଲେଖିଥିଲେ, ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କିଏ ଆଉ। ଜୀବନ ପ୍ରିୟତମ ହରିଛ ମୋ ଭରମ, ତରଣୀ ତବ ସାଗରେ ଭାସି ଯାଉ। ସେ କବି କହିଲେ, ଜୀବନ ପାତ୍ର ମୋ ଭରିଛ କେତେ ମତେ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ହେଉ। ହେ ଜୀବନ ପାତ୍ର, ମତେ କେତେ ତମେ ସବୁ ଦେଇଛ, ନଦେଲ କିଛି ବୋଲି କହିବି କି ଆଉ। କ'ଣ ତମେ ଦେଇନାଅ? ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛ, ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛ, ପବନ ଦେଇଛ, ଯୋଉଠି ଚାହିଁଲେ ମତେ ପାଣି ବି ମାଗଣା ଦେଇଛ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇଛ, ପିତାମାତା ଦେଇଛ, ମାଟିରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭୂମିଟେ ଦେଇଛ, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତ? ଏ ଶଶାଗରା ପୃଥିବୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଇଛ, ଯୋଉଠି ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢି ବେଳେ ଜଣେ ଉଡ଼ି ପାରିବ, ଏତେ କଥା ଦେଇଛ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଇନା ବୋଲି? କୃତଜ୍ଞ କେବଳ ଏଇଥିବା କଥା, ତବ ତରଣୀ ସାଗରେ ମୁଁ ଭାସି ଯାଉ। ମାନେ ତମର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ରରେ ମୋ ତରଣୀ ଭାସି ଯାଉ, ମୁଁ ଯାଇକି ଯେମିତି କୂଳରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ କୃପା କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର। କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଦିଗରେ କୃତଜ୍ଞ, ସବୁ ତମେ ଦେଇଛ, ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ ଯାହା ପାଆନ୍ତୁ, ହଁ ସବୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦୟା, ସବୁ ତ ତାଙ୍କ ଦୟା, ସବୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଲୋକ କହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ତୃତୀୟ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ ଅନୁକୂଳ ହଉ କି ପ୍ରତିକୂଳ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୃତଜ୍ଞ କିଏ କାହା ପାଖରେ ହବ? ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଏମିତି ଭଗବାନ ସାଙ୍ଗରେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ କୃତଜ୍ଞତା କିଏ କାହା ପାଖରେ ଜଣେଇବ? ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାରେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି କୃତଜ୍ଞତା ଆଉ ଜଣେଇବା ଦରକାର ହୁଏନି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରାପୁରି ଚେତନାରେ ମିଶିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ପୁରାପୁରି ନିଜେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଆଉ କୃତଜ୍ଞତା କିଏ କାହାକୁ ଜାଣିବ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ବା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ। ଦୁଃଖୀ ଶବ୍ଦ ବହୁତ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଲେଣି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲେଣି। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସବୁବେଳେ କହି ହେଉଥିବା, ଯୋଉମାନେ ଏଇ କଥା କହନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ବୋଧେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆହୁରି ଦୁଃଖୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିବା ଲୋକ କେତେ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି। ତଳକୁ ସେମାନେ କେବେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ତମଠାରୁ ଯାଇକି ଦେଖ ଫୁଟପାଥରେ ଶୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେତେ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କାହାର ଆଖି ନାହିଁ, କାହାର ହାତ ନାହିଁ, କାହାର ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, କାହାର କେତେ ରୋଗ, ଭୟଙ୍କର ରୋଗ, ସେମାନେ କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଆଜିକାଲି ମିଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କରେ କେତେ କେତେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ କେତେ କେତେ ମହାନ ମାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଜକୁ କହୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି। ଏ କଥା ମଣିଷ କହେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପମ୍ପା ସରୋବର ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ, ପାଣିରେ ପଶିକି ମାନେ ପାଣି ପିଏ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କଲେ, ଧନୁ ଏବଂ ତୀର ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ରଖିବେ, ସେ ତୀରଟାକୁ କ'ଣ କଲେ ସେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପିଇ ସାରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତୀରଟାକୁ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ତୀର ମୁନରେ କିଛି ରକ୍ତ ଲାଗିଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି ତୀରଟା ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଲି, ତୀର ମୁନରେ ରକ୍ତ ଲାଗିଛି, ତା ମାନେ ମାଟି ତଳେ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଥିଲେ କି? ସେ ମାଟି କାଟିଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ତା ତଳେ ଥିଲା। ସେ ବେଙ୍ଗ ପିଠୁରେ ତୀର ମୁନଟି ଭୁସି ଯାଇଛି ଏବଂ ବେଙ୍ଗଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପିଠରେ ରକ୍ତ ଲାଗିକି ତୀରଟା ବି ରକ୍ତମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବେଙ୍ଗଟିକୁ ହାତରେ ଉଠିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ତୀରଟା ତୋ ଦେହରେ ଭୁସି ଦେଲି, ତୁ ତ ଚିତ୍କାର କଲୁନି, ତତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଲା ନାହିଁ? ବେଙ୍ଗ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଦୀନ ଦୟାଳୁ, ଆପଣ ଅନାଥର ନାଥ, ଆପଣ ଦୟାର ସାଗର। ଲୋକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଲେ, କଷ୍ଟ ପାଇଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି, ଆପଣ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲେ, ମୁଁ କୋଉ କାହାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ? ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ଦାନ ବୋଲି ଭାବି ନେଇଲି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଦୟାଳୁ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ଏ କଷ୍ଟକୁ କିଏ ସେ ରକ୍ଷା କରିବେ? ମୁଁ କାହାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି? କେତେ ବିରାଟ କଥାଟା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। କଷ୍ଟ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଲେ, ସେ ବେଙ୍ଗଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ ଡାକିବ? କଷ୍ଟ ପରେ ନିଜେ ଭଗବାନ ଦେଲେ। ମା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଲେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବେଦନା ଯାହା ଆସୁ ମୋ ପାଶେ, ତବ ଦାନ ବୋଲି ଆଦରେ ବରି ଲେବି ହରସେ।
गोटी गोटी तब दान मो ठारे दिव्य संपद बही आणिब मो समीपे अपरूप आनंद। जदि जीवन में ये सबू कथा आसूची सबू तो सी दौरान आउ सबू जदि सी दौरान तांकर दान को मु कहीं मो पाई आनंद जिनस नई मु दुख बोली कहीं कहबी जंत्रणा बोली कहीं कहबी। जदि ये सबू पछे तांकर अवदान अच्छी न जानवर किसी कथा हो ना ताले सबू तो सी देइछंती सब तो तांकर दान कहा पाखे अभियोग करी क्या कथा कहबी। तेणु से माँ गोटे लाइन कहले ग्राटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर। ग्राटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट फॉर्म माने कृतज्ञता हूँ गोटे सब महान रूप विराट रूप और प्रेयर प्रार्थनार सब गोटे बड़ रूप हूँ कृतज्ञता। आपड़ केते मंत्र पढ़ुंट केते स्तोत्र बोलुंट केते संगीत गाँव तापेक्षा जब कहले हे भगवान सबू तुम दया सबू तुम इच्छा यहाँ कम बड़ प्रार्थना नुह यहाँ कम बड़ कृतज्ञता नुह यही शब्द कहवा सब बड़ कथा। गोटे 12 वर्षर बालक रास्ता कड़े प्लास्टिक बोतल बिकुए एकदम दारिद्र्यपूर्ण जीवन यापन करुच्ची बयस मात्र तार 12 वर्ष एमि दिने प्लास्टिक बोतल बिकुला बेले दिने बहुत भोक होती सी गोटे गली भितर पशिकी जाऊँगी गोटे घर आगे से पहुँचीगला से घर आगे पहुँची जनकर कबाट को बर्तमान ठक 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 करके कराघात करुच्ची हठात से कबाट भितर जड़े तरुणी बाहरी आसिले कबाट खोलिकी पिलाटी गोटे खाइबा कौन मागिला कारण बहुत भोकिला था 2 दिन 3 दिन मत खाई नथिला गोटे खाइबा मागुची एवं हठात कहीदेला जे माँ आगे पानी ग्लास देवे बहुत शोष लगुच से तरुण जनक घर को चलीगले उषुम क्षीर करके गोटे ग्लास आनिक देदेले पीवा बालकटी पचार कहला माँ मु पानी मागी आपण उषुम क्षीर आनी देदेले से तरुण जन कहते कहले मु भी जाने माँ जनकर मुह देखी मुझे जानी जाए ता पेटर केते भोक से बालकटी से दिन पीदेकी चलीगला अनेक वर्ष पर यही जो स्त्री लोक जनक जी उषुम क्षीर देले से बुढ़ी होती से गोटे भयंकर मारात्मक रोगरे मध्य पीड़ित होती एवं से जो सहर सबुठ बड़ मेडिकल से बड़ मेडिकल चिकित्सा होती से चिकित्सा माने एते असरनी टंका लगे से टंकार जी खर्च डाक्तर डकैकी ऑपरेशन जड़े व्यक्ति करुँच या टंका ना बोली जड़े व्यक्ति डकैकी से बड़ मेडिकल एडमिट करके ऑपरेशन खर्च सबू जड़े करुँच यही बुढ़ी जनक बर्तमान आश्चर्य होती एत टंका से कौटू पाइबे मेडिकल बर्तमान पेमेंट करेंगे डाक्तर को देवे मेडिकल खर्च देवे केमी देवे माने केमी मेडिकल बर्तमान डिस्चार्ज होगी जो दिन से रोग रू भल कि डिस्चार्ज हे से दिन से देखुं सबू माने टंका परिशोध हो सारी पेमेंट सब हो सारी महिला जनक बर्तमान पचार डॉक्टर केली से डॉक्टर जो ट्रिटमेंट करते ना डॉक्टर केली से केली पचारती सबू किए से देती से पिला से दिन से डॉक्टर होती से डॉक्टर केली कहते से दिन से उषुम क्षीर ग्लास टा माँ आज तार सब ऋण परिशोध कर कहुए कृतज्ञता से दिन से उषुम क्षीर ग्लास टा आज सब ऋण परिशोध कर कहीं ना उषुम क्षीर ग्लास टे से देते से दिन से पिला परवर्ती समय निजे डॉक्टर होती कौन सी मत केमी भाग्य बदलती क्या घर की पाठ पढ़ते डॉक्टर होती एवं से कथा से मन रखिंट दिने प्लास्टिक बोतल बिकुला बेले जनक घर क्षीर ग्लास पीते ये महिला होती से जनक आज दुरारोग्य रोग पीड़ित होती जी खर्च डॉक्टर निजे सब बहन कर से दिन से उषुम क्षीर ग्लास टा आज सब ऋण परिशोध करते वर्ष पर ये आज हूँ कृतज्ञतार उपहार। एमती मनीष भितर जदि अन्य प्रति उदारता सृष्टि हुए ताले मनुष्य कृतज्ञता जन की अन्य ऋण परिशोध करे रातिकर गोटे आयुष नहीं गोटे गंगा शिड़ी फूल फुटे मात्र जीवन में सुंदर बास्नार से परिवेश भरी दिए। तेणु जो मैंने जीवन में केते दिन बंचिले बड़ कथा नुह जो मैंने अन्य मान पाखे कृतज्ञ हो पारती अन्य मान किसी दे पारती सी मान जीवन महान फूल भली फुटी उठे। दुई जन पाखे सब कृतज्ञ हवा कथा जड़े होती भगवान आउ भी जड़े होती विश्व प्रकृति 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 कहले जो माटी पर आम ढाईचु जो पवन व्यवहार करचु जो जल व्यवहार करचु जो सूर्यालोक व्यवहार करचु ये सब जहाँ जहाँ जीवन में व्यवहार करचु ये सब नथिले केमी बंची जाते एमान पाखे कृतज्ञता सृष्टि करा प्रकाश करा। बर्तमान संसार में सबुठ आज बेसी अभियोग भगवान ना बेसी अभियोग भगवान ना जिते मंदिर को जो जाती मंदिर जीवा पछरे बहुत लोक देखिए 100 ରୁ 100 भी कहले ठीक हम अभियोग नहीं लोक मंदिर को जाते
बहुत लोक मैंने जीवन अभियोग बहन नहीं मंदिर जाती केतेटा लोक मंदिर जाकि प्रार्थना करते हे प्रभु मो पड़ोशी लोक उन्नति हो जाऊ मो पड़ोशी लोकटा समृद्ध हो जाऊ मो पड़ोशी लोक रोगर भल हो जाऊ ये लोक किए से अच्छी कहतु पड़ोशी लोक प्रार्थना करिया लोक निजपाई मोर आज समस्या मोर आज असुविधा यही कथा नहीं मंदिर जाती प्रार्थना करते यही सब प्रार्थना तो यहाँ कृतज्ञता प्रार्थना नुह यहाँ जो अभियोग प्रार्थना यहाँ दाबीर प्रार्थना सबुदिन जदि संसार लोक ठारू बेसी किए गाड़ी खाती से जन कले भगवान तमें दिए दान को आम कि बुझीपारना जिते आम सब दिला से सब भूली जा ना कृतज्ञता जी दिखाई दान को जी मन रखुची ता ना हूँ कृतज्ञता भगवान बहुत कि दान आम प्रति अच्छी आम से कौन कर मन पकऊना कौन कर से सब मन रखीचु केते कथा देइचंती से कथा मन रखी ना कौन कौन दे ना सब मन रखते जीवन में प्रत्याशा बढ़ीगले अभियोग बढ़े प्रत्याशा माने बहुत आशा आम भर आसीगला मोर यहाँ हवा दरकार सहीटा हवा दरकार यहाँ पाइबा दरकार ताले मनुष्य अभियोग बढ़ आ कृतज्ञता बढ़िले संसार निंदा कम आज संसार निंदा कहीं बेसी ना कृतज्ञतार भाव कम जो मैंने जी मात्रा कृतज्ञ ही शिखे से देखिए अन्यर निंदा भी कम करेंगे कृतज्ञता बढ़े निंदार मात्रा कम आ बाणी बेले बेले समस्त कृतज्ञता जन उचित बाणी गोटे कम बड़ सामर्थ्य अधिकारी नुह भगवान जो क्षमता देते पार्टी शब्दटा कहवा पार्टी जड़े कृतज्ञता जड़े जन पार जड़े आउ जन को देखो सभा गोटे कृतज्ञता पर्व थाए जो आध्यात्मिक सभा हुए जेकोसी सभा हुए गोटे सभार बेले बेले कृतज्ञता शब्द लोक मैंने व्यवहार करते ठीक अच्छे कृतज्ञता शब्द लगे उचित आपने समस्ते आसी कृतज्ञता लोक जनाती किंतु कृतज्ञता शब्द कहया पूर्व अनेक समय गोटे मेकानिकाल जानते भाई कहती बुझंती नहीं केमी कहवा कथा आपने शुणी थे जन लोक कहती आपने बहुमूल्य समय नष्ट करके आसीथारू आम आज आपको कृतज्ञता जनाऊँ अच्छा बहुमूल्य तो सी समय नष्ट करके आसिले आप कृतज्ञता कहीं जानवे जी समय नष्ट करके आसिले गाड़ी देवा कथा ना कृतज्ञता जनावा कथा बहुमूल्य समय आप विनियोग कर समयटा आज मूल्यवान है कृतज्ञता जनइबे आ बहुमूल्य समय नष्ट करके आसिले कृतज्ञता कहीं जानवे तो नष्ट कले कृतज्ञता कहीं जानवे नष्ट करिया लोक कृतज्ञता जनाया दरकार कि यहाँ गोटे अभ्यास पड़ी लोक मैंने कहती किंतु भावटा हूँ कृतज्ञता जनइबा कथा भावटा कौन ना जो मैंने प्रकृति में कार्यक्रम भितर आसी कार्यक्रम सहयोग करते सबू कथार कृतज्ञता जनइले मनुष्य भितर धीरे 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 कृतज्ञतार भाव बढ़े गोटे आदान प्रदान गुण गोटे बढ़े विमन दास जो दिन प्रथम माँ को प्रणाम करते माँ से दिन कहते से बहुत आगू जीव बहुत प्रोग्रेस अग्रगति कर से हूँ 1927 मसीहा 1927 मसीह माँ कहते से बहुत आगू जीव श्री अरविंद रूम को प्रवेश करने अनुमति नाला जो मैंने श्री रूम में पशि कम करते ये रूम सजाऊले बिछना प्रस्तुत करते ये सब जहाँ करते ये से रूम बाहर ही कम करते 3 वर्ष पर दिमन भाई को दिने माँ कहले तमें एबे श्री अरविंद रूम भितर प्रवेश करके परिष्कार परिच्छन्न कर दिमन दा कहते 3 वर्ष बाहर काम कर सारा पर माँ मत अनुमति देले श्री अरविंद रूम भितर प्रवेश करके से रूम को परिष्कार परिच्छन्न कर दायित्व से दिन मो भीतर जो कृतज्ञतार भाव सृष्टि है माँ प्रति 3 वर्ष काम कलापर से रूम को प्रवेश कर अनुमति मिलला से मैंने केते अपेक्षा करुले बोली कृतज्ञता भाव स्वतः सृष्टि होता जो मैंने अपेक्षा करना हठात से पचार से भावटा कौटू आसो तेणु आपे आपे जन कृतज्ञ हो जो जन पाखे प्रतीक्षा थाए अपेक्षा थाए आपे आपे आसीज जो दिन नीरज भावुंट कौ दिन श्रीरत्न टे मो कांधे हाथटा रखिकी भरा देकी चलते नहीं कारण चंपलाल कांधे मणिलाल कांधे गोड़ भांगी गला से 2 जन कांधे 2 साइड हाथ को देखी माने से भंगा गोड़े चलती नीरज दृश्य को सब देखते मैंने भावुंट कौ दिन टे समय मिलता नहीं प्रभु मो कांधे भरा देकी चलते गोटे दिन चंपलाल नथिला बेले नीरज ब्रण डाकिले नीरज ब्रण कांधे हाथटा भरा देकी चलले नीरज ब्रण कहते से दिन मो भीतर जो कृतज्ञता प्रभु प्रति माने कौ दिन थे से भाई कौ दिन श्री अरविंद कांधे हाथटा देकी भरा देकी चलिए आज प्रभु तार मनस्कामना पूर्ण कले भितर चाहिए थे आसपार थे कृतज्ञता स्वाभाविक भाव आसे तेणु कृतज्ञता हूँ एमती एक गुण एमती एक सामर्थ्य मनुष्य हृदय भितर आसे दिलीप कुमार राय तांकर जड़े शिष्या थे मैंने 1989 मसीहा बेलू सी गोटे मरणापूर्ण रोग पड़गले शज्या साइनी पूरा रक्त बांति होता बचार किसी आशा ना सबू चेष्टा कर सारापर भी डाक्तर मैंने कही सारी या बचब ना पूरा डाक्तर शुणी लास्ट बाणी शुणी सारी शेष मुहूर्त भी से रोगी को दिलीप राय कहते यही भाया भी एवं भी समय अच्छी प्रभु श्री तुम स्मरण कर
से रोगी श्री अरविंद को डाकुचंदी प्रार्थना करछंदी एवं दिलीप कुमार बारंबार शुणु को टेलीग्राम करछंदी चिठी लिखुचंदी टेलीग्राम करछंदी बारंबार बारंबार गोटे दिन में 4-5 थर टेलीग्राम करछंदी श्री अरविंद से टेलीग्राम को शुणिकी रिप्लाई दे से निश्चय भल जी एवं देखला किछि दिन भितर पूरा पूरी से आरोग्य हो गले दिलीप कुमार कहते ये हूँ श्री अरविंद करुणा ये हूँ श्री अरविंद कृपा आ भल हो गला दिलीप कुमार लिखते कहले केते कृतज्ञता प्रभु प्रति कृतज्ञता माने मो भीतर जो कृतज्ञता ये जो प्रति जो अनाबिल प्रेम भाव सृष्टि या शब्द भाषा वर्णना कर तेणु कृतज्ञता मनीष भितर आसे हृदय आसे आपे आपे आसे अहंकारी लोक मैंने कृतज्ञ हो पारती ना तेणु जीवन जो मैंने ये एक चिंता भावना भितर बंचती से माने धीरे धीरे कृतज्ञ होती तेणु साधारण लोकटी अहंकार लोकटे कहे सबु कृतित्व मोर कृतज्ञ लोकटा कहे सबु कृतित्व भगवान कृपा नथिले ये सब कथा किसी भी होता नहीं तेणु अहंकार से केबे आउ जन को सामना को आने प्रश्रय दिए नहीं तेणु सी कह जी जहाँ सब हो सब मोरी द्वारा होती आउ कह कौन अवदान अच्छी यही एक चिंता भावना भितर मनुष्य समाज संतुलित होती आम प्रति मुहूर्त बुझा दरकार कृपा आशीर्वाद करुणा बिना कौनटा संभव मनीष यही मुहूर्त अच्छी गोटे परवर्ती मुहूर्त कहले गोटे मिनिट पर तार अस्तित्व कौन अवस्था कौन हम सी जाने ना तथापि दाम्भिकता औद्धत्य भितर मनुष्य जीवन टी एमती भाव अच्छी जहाद्वारा कि भगवान कृपा ठार दूरी जाऊँ यही अहं बोध एवं आम पाखे दाम्भिकता जो कृतज्ञता भाव हूँ एक हृदय भाव चैत्यसतार भाव यही भाव को नहीं बंचले जन जीवन में भगवान सहित समर्पित हम एवं भगवान को जी जिते मात्रा कृतज्ञता प्रकाश कर भगवान निकटतर हम कृतज्ञता हूँ भगवान निकटतर हमार गोटे सर्वोत्तम मध्यम आम कृतज्ञता जनइले भगवान अधिक महान हो भगवान जो खुशी से कथा नुह आम जी मात्रा कृतज्ञता प्रकाश करवा आम भितर से खोली हो भगवान सहित मिसार गोटे सुजोग सृष्टि हम और कृपा को पाइबा आम भर सामर्थ्य सृष्टि हम विशेषकर आम भर गोटे उन्मीलन भाव खोलीज तेणु से दिगरे प्रतिदिन प्रति मुहूर्त संध्या सका दी बेला कि ना अंतत कृतज्ञ हाँ सकाले कृतज्ञ भाई जे प्रभु आपण दयारू आज राति पाइला तमाने जदि भगवान कृपा हो न था बिछाने से भी शोई रही था एवं दिन सारा कार्य सरीगला कृतज्ञता जनवा था आज आपण कृपा आप दयारू सब कार्य ठीक ठीक है ये सब तुम दया सब तुम आशीर्वाद ये प्रार्थना कर शिखिले कृतज्ञता भाव आमर बढ़ सहित आम चेतना आहरी एकात्मता अर्जन करवा समस्त को बहुत धन्यवाद नमस्कार वंदे मातरम। Muted.